Bonjour à tous. Aujourd'hui, Sarah nous présente des petits pains farcis et croustillants façon pastilla. عليكم البنات. اليوم غنوجدو مسمن على شكل بسطيله. كنحتاجو زلافه ونص ديال الفورص، كنحتاجو نص معلقه ديال الملح، معلقه صغيره ديال الخميره والماء باش غنعجنو الخليط ديالنا. انا درت الملحه والماء، دابا غنبدا نضيف الماء ونبدا نعجن في العجينه ديالي. غنبقى نخلط تنعجنها مزيان. العجينه من بعد ما عجنتها جاتني على هذا الشكل هذا. دابا غنديرها كويرات بحال المسمن، كويرات على قد هكا على هذا الشكل هذا. غنبقى نقطع على هذا الشكل هذا حتى نسالي العجينه ديالي. العجين ديالي من بعد ما كورتها جاتني على هذا الشكل هذا. دابا غندوز باش نعمر الحشوه ديالي، غنخليهم يرتاحوا بما وجدت العماره. العماره ديالنا غنحتاجو نص كيلو ديال الهبره ديال الدجاج مقطعه على هذا الشكل مكعبات، ربع كاس ديال الزيت الروميه، نص معلقه ديال الملح صغيره، معلقه مع مراش ديال القرفه، معلقه غير صغيره، نص معلقه صغيره ديال الخرقوم بلدي، راس معلقه ديال البزار. اول حاجه غندير الزيت على الدجاج ديالنا وغندير العطريه وغنديرو فوق البوطه تقلى. الدجاج ديالي من بعد ما طيبته جاني على هذا الشكل. دابا غنحيد هاد الدجاج من هاد المقله نصفيه. الدجاج ديالي ها هو صفيته وحطيته هنا. المقله ديالي بقى فيها واحد شويه لاصوص ديال الدجاج، غندير فيها 4 الحبات ديال البصلات كبار مشلضين على هاد الشكل هذا، مشلضين على هكا رقيق. وغنحتاج تقريبا معلقه ديال الزيت الروميه، غنديرها تقلى فوق البوطه بما بدات كتذوب شويه، بما بدات كطيب. ونكمل معاكم الكماله ديال البصله ديالنا. البصله ديالي من بعد ما طابت غنضيف ليها نص كاس ديال السنيده باش تعسل وغنديرها فوق البوطه. ملي درنا البصله ديالنا تعسل فوق البوطه كطيب، غنحتاج 4 ديال البيضات غنخلطوهم باش غنضيفوهم للبصله ديالنا. البصله ديالي من بعد ما طيبتها جاتني على هذا الشكل. دابا غنضيف ليها البيض وغنديرها طيب فوق البوطه. ما طيبت البصله مع البيض جاني على هذا الشكل هذا. غنضيفها فوق الدجاج اللي كنا قلينا وغندوزو باش نوجدو الكاوكاو ديالنا. غنحتاج نص زلافه ديال الكاوكاو، 2 معالق كبار ديال السكر كلاصي، راس معلقه ديال القرفه. غندير هاد المكونات يطحنوا، غندير كاوكاو مع السكر كلاصي والقرفه يطحنوا باش غيجيوني بحال الغبره. ما طحنت كاوكاو والسكر كلاصي جاني على هذا الشكل. دابا غنخلطوا الباقي المكونات وغنبقى نخلطهم مزيان حتى يتجمعوا. ودابا غندوز باش غنعمر المسيمنات ديالي. انا من بعد البنات كنقرص الكره ديالي اللي هي هذه على هذا الشكل هذا. دابا غندير العماره، نديروا العماره على هذا الشكل هذا، كنلون السمنه بحال هذا الشكل. كيجيو على هذا الشكل. غنكمل الكويرات ديالي حتى نسالي كاملين. من بعد ما قرصت المسيمنات ديالي على هذا الشكل غنديرها طيب على درجه الحراره عاديه، ماشي ناقصه بزاف وما مجهداش. الطلاق ديالنا من بعد ما طابوا كيجيو على هذا الشكل مقرمشين، كيجيو على هذا الشكل هذا.
بالصحة والراحة. Pour les ingrédients, on a besoin d'un bol et demi de farine, une demi-cuillère à café de sel, une cuillère à café de levure de boulanger et on utilisera de l'eau tiède pour mélanger ces ingrédients. À la farine, on va tout simplement ajouter le sel, la levure de boulanger et on va venir mélanger les ingrédients avec l'eau tiède jusqu'à obtenir une pâte homogène. On travaillera la pâte une quinzaine de minutes. Une fois bien pétrie, la pâte doit avoir une belle texture qui ne colle pas aux doigts. On va maintenant diviser la pâte en une dizaine de petites boules. Les boules de pâte sont prêtes, on va les couvrir et les laisser reposer le temps de préparer la farce. Pour la farce, on va avoir besoin de 500 g de blanc de poulet coupé en petits cubes, 4 à 5 cuillères à soupe d'huile de tournesol, une demi-cuillère à café de sel, une cuillère à café rasée de cannelle, une demi-cuillère à café de curcuma et une demi-cuillère à café rasée de poivre. Dans une poêle, on va ajouter tous les ingrédients et les faire cuire une dizaine de minutes. Une fois cuits, on va retirer les morceaux de poulet et les mettre de côté afin de conserver la sauce dans la poêle. À cette sauce, on va ajouter 4 gros oignons coupés en lamelles. On va y ajouter une cuillère à soupe d'huile de tournesol. Puis on va faire cuire le tout une dizaine de minutes. On va ajouter maintenant un demi-verre de sucre semoule pour caraméliser les oignons et on laisse cuire de nouveau. Ensuite, on va avoir besoin de 4 œufs qu'on va battre avant de les ajouter aux oignons. Les oignons ont légèrement caramélisé, on va pouvoir ajouter les œufs battus. Une fois les œufs cuits avec les oignons, on va pouvoir les ajouter au poulet. Avant cela, on va frire un demi-bol de cacahuètes et on va les mixer avec 2 cuillères à soupe de sucre glace et une demi-cuillère à café de cannelle. Une fois réduite en poudre, on va ajouter les cacahuètes à notre mélange de poulet, oignons et œufs. Et on mélange le tout. On va maintenant pouvoir farcir et façonner nos petits pains façon pastilla. Pour ce faire, on va venir étaler nos boules de pâte une à une à l'aide d'huile. On dépose notre farce à l'extrémité, puis on procède au pliage. On rabat le côté inférieur de la pâte vers le milieu pour recouvrir la farce et on fait de même avec le côté supérieur. Puis on va tout simplement rouler notre pâte de manière à former un petit pain carré. On procède de la même manière jusqu'à finir toute la quantité de la pâte. On les laissera ensuite reposer une dizaine de minutes. Avant la mise en cuisson, on va légèrement étaler nos petits pains, puis on les enfourne à 180 degrés jusqu'à obtenir une belle coloration dorée. Les petits pains sont maintenant prêts à être dégustés. Comme vous le voyez, la pâte est bien croustillante. J'espère que cette recette vous aura plu et que vous l'essayerez. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, abonnez-vous à la chaîne gratuitement pour recevoir toutes les nouveautés et à très bientôt
pour une nouvelle vidéo.